Halo penang gimana sekarang chang sedai rumti sore dan ni ketal pa video na. Yun na dal ni video da ching Facebook ko tangka kamaya ni gimana ungen ma di na so ni main Facebook. Na so main Facebook ko mai kai paisa kamay nagda na mo. Na so haida Facebook page rong le paisa kamay nagda na Facebook page so bandigin na so ni main Facebook na so ni main Facebook ko ta mai ke paisa kamay nagda na dal de na. Dal de ching yang Kagen mo. Di na so main Facebook ko kamay nagda de na so ni account no na so ya nakin mo ko sa ko 3 line again ko click ka bo. Click ani ja man le click ani ja man asmi men nakin mo professional dashboard ya professional dashboard na so nakna ta na man gen ne. Ya onong jaw de na so thangka kamay nagda man jawa. Di na so na so ni profile chi ang bo yang ni jam ni nakin iko click abo 3 dot ko ni ja mano ma una song nakin ya professional turn off professional mode ya option dong na nagta nang gene digin na song mic on ka nagta na chima dal din na misho kang gen digin na do dia ni ko ni bona so da 3 lines ko click again click ka ni ja mano na so ino nakingen ba mo ino de professional dashboard tungja digim na ko aro profile china pangi muna yani ko sandigen chimo ba nakjaw mo yana ba tungja mo professional dashboard tungja ina ba digim na iko na rong khatnas kan na setting yana nangen setting yang bo setting yang ni jam na so ya privacy and checkup tonga privacy aru checkup chi yang imna who can say gaba donga ko click ni jam mande continue dakbo continue dakani jam mande na so public kan ang tanang gen ay ko na sa public ka bo yarang ko na sa public kan ang tanang gen yagam ko na sa public tak na tanang gen ni jam next takbo next tak ni jam ko friends student bo ni jam manu kuba friends to donai bo jam the next taka dabi profile lock yelo na some profile lock ong na nang jaw ne yelo na some profile lock kana nang jaw ong jode man jaw mai ko na some unlock ka bo unlock jok to de asu ini ko check ka dabi jok mo ya tadi na asu nakin ha de turn on professional mode tadi ko on ka dabi jok mo tadi na asu nakin no get paid for your content say content inside let more people follow you turn on tadi ko turn on ka dabi jok mo inshallah kan yarang kuna song di jamano setup kai bijok ma tadi nan kingen ok profile picture o set dashboard ko paduma ko click kai ni taibo tadi na song reels ko tapa upload kana manai nok ma reels nang ko ba ni jam na so na yan kingen ok monetization option tadi yan na kingen setup start na setup kana misok yang ada deh
Tingna maiki starna setup kana na cuma na sna video misok kumandong na song yang imna ni na teman gen mo na video ni pun na cepak na sna gen tingna matila sakan tikon tal ni video ko cikin dia ni na